Press media Fadi Anja Financial Kono Electric na kambaya paro Jam tini Sini Youth Tripura Federation ni Central Committee ni Je workers tonai leaders tonai Borong ibung saklai thang tango Tau Sini bus tango Youth Tripura Federation ni Central Committee ni bung saklai jangai Sini borong pula Youth Tripura Federation ni President Before Kalam, good afternoon. Dr. Media hosts the Alamogno. Finishing Youth Tripura Federation ni Tabati Pramoha ni Kaisa Jubo Somonhan. Omologum Youth Tripura Federation. Omni Commission Central Committee announcement kine. Te omni logiyan opok sanan musungo. Je Amasini first listening je borok oni je leader oni bung great bung second list bung konai te oni logi some district block ningagi ko bung rule major rule play karna bagi bung second list eba block district to nenge bung je leader oni komna kaise bung supply ne kamu working president nenge supply ne Working President without dealings of the Burma, CIBC, Solar NBC, Hollywood Chakman, Peter Dayan the Burma, the First Smith the Burma, among the Working President, Senior Youth Tripura Federation, Honorable Vice President in fact, Sukendu the Burma, Sharon Chakman, Shiva Jamatia, Donald Dalo, Udo William, Siharumo, Sukubasi Jamatia, Dilip Kumar Munda, Vikas Deparma, Jiten Deparma, among the Vice President, Abu General Secretary, Hadra Deparma, Suraj Deparma, Mohindra Deparma, Jiten Tripura, Robert Deparma, Evan Lemon Hindu Sinjava, Donald Tripura, Riton Deparma, Ahamani Jamatia, James Deparma, Sanjay Jamatia, Dai Biraman Jamatia. Among General Secretary. Tamil Secretaries, Ashok Deparma, Tapos Deparma, Sanjeev Deparma, Vikas Deparma, Topon Deparma, Vishwajit Deparma, Ram Bhajian, Biplov Jamatia, Virendra Mora Singh, Liton Deparma, Sudham Deparma, Modon Jamatia, Vishram Deparma, Roman Deparma, Surajit Mom, Aishuk Deparma, Gurpal Tripura, Mihir Deparma, Patrajarian, Suresh Rian, Saishunda Iponso, Devashish Deparma, Bilpura Tripura, Rocky Mora Singh, Tuthar Jamatia, Monus Deparma, Peter Jamatia, Bozwai Deparma, Rakesh Deparma, George Lupini, Jinet Deparma, Ashish Deparma. Among the secretaries. Okay, Tabu Organizing Secretary. Organizing Secretary of Navbatra Deparma, Nitish Riyan, David Palai, Ganga Keshav Chand Mohatia, Dorman Deparma, Sukanta Deparma. Now Finance Secretary of Shambhu Deparma, Krishanka Deparma, then Pokansra Deparma. Among the Finance Secretary. Among the members include Bhavdu Deparma, Jata Deparma, Rakesh Jamatia, Vikas Deparma, Donald Deparma, Ajit Mohatia, Tompa Deparma, Samarthia, Olaf Deparma, James Deparma, Religious Tripura, Ofu Deparma, Daltu Deparma,
অসিত নওয়াতিয়া, হরিচন্দ্র দেববর্মা, ইন্দ্রজিৎ দেববর্মা, রাজু নওয়াতিয়া, হরিচন্দ্র দেববর্মা, হিরু আরিয়ান, জিতু দেববর্মা, রূপায়ণ দেববর্মা, জুলিস দেববর্মা, রাকেশ নওয়াতিয়া, পার্থ আলম, ইশাক দেববর্মা, অরবিন্দু ত্রিপুরা, ধর্মরঞ্জন ত্রিপুরা, জয়ন্ত কলয়, অমৃত কলয়, ধর্মরঞ্জন ত্রিপুরা, ফুকন ত্রিপুরা, রঘুবারিয়ান, কলেজ নদিয়ান, স্বপন ত্রিপুরা, বিপ্লিন দেববর্মা, সুবীর দেববর্মা, বাতায়ন তিনি, সঞ্জিত দেববর্মা, কলবীর দেববর্মা, অমিত দেববর্মা, তেতুনাম দেববর্মা। তাবু और जे सेंट्रल वर्किंग कमिटी ने जे एग्जीक्यूटिव कमिटी बुंग सकला जाबोनि आं वाइस प्रेसिडेंट रजित सकल the working president सकला क्या वाइस प्रेसिडेंट सकला क्या जनरल सेक्रेटरी सकला क्या सेक्रेटरी बुंग सकला क्या ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बुंग सकला क्या फाइनेंस सेक्रेटरी बुंग सकला क्या the members बुंग सकला क्या members होते इशू तो किंग कलय देवजित देबबर्मा वीरेंद्र देबबर्मा उत्तम त्रिपुरा सुरजित मालार रवि सिंह देबबर्मा स्वर्ण त्रिपुरा विपुल देबबर्मा विश्वनाथ देबबर्मा पीकूष देबबर्मा विश्वरूप देबबर्मा गुदुराय देबबर्मा प्रमोद देबबर्मा राजेश देबबर्मा साजरा देबबर्मा सामुएल देबबर्मा डेनियल देबबर्मा साबेन देबबर्मा सेन देबबर्मा आइचुक देबबर्मा संतोष देबबर्मा among the member social media team tomorrow Lama Department coordinator Opul Department Hasran Department Sugandha Department among the social media team তাই হচ্ছে সানাই গান all list about executive committee so जैसे active leaders Baksan Bung Konderlo bonus in district then Gogo some bonus Sapaile Gogo appointed president local district তাই এখন বাদেও some secondaries all week in December simplified secondaries central committee ni secondaries বেলা হবে তখন সুন্দর হবে lockdown is over all lockdown now some the company lockdown বাইরে হেল্প দেখায় অমন ভাবে সেই এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং ও কয়েকদিন আসলেছেন সেই সারা দিনটাও যে সেই এক্সিকিউটিভ মেম্বার সেই সমস্যা ফেরবে তাই সেই কইলা এক নম্বর সেই সমন্বয় সিনে কেন্দ্র বিভাগের সমন্বয় ও কেন্দ্র বিভাগের ডিমান্ড পে সেন্ট্রাল লোকডাউন বিভাগে সেই এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং সেন্ট্রাল ফাইলেমান tomo mobile thaiman all lockdown issues and service rating tonai dela chibale ni mobile ni bage tai only disingo so toba su phele bage je phadara tonai dela o dela disingo all lockdown ni depende ure no so bage sancho themana bage health available ko yo bage sancho bole All by the same executive committee salary, so we see some start there.